नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, भात सहित कौन मिसाई खाइबा द्वारा शरीरर ओजन शीघ्र बढ़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी पानमधुरी, ऑप्शन डी गरम क्षीर। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरू वीडियोटी को लाइक करी आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी घी। भात सहित घी मिसाई खाइबा द्वारा शरीरर ओजन बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अत्यधिक निशा खाइबा व्यक्ति को कौन खाइबाकू देले तुरंत निशा कमिबाकू लागे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पियाज रस, ऑप्शन बी कंचा लंका, ऑप्शन सी तेंतुली रस, ऑप्शन डी अदा चा। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करी दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी तेंतुली रस। अत्यधिक निशा खाइबा व्यक्ति को तेंतुली रस खाइबाकू देले तुरंत निशा कमिबाकू लागे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्रर सेक लगाइबा द्वारा अंटा व्यथा गंटी व्यथा समस्या भल होई थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा पत्र, ऑप्शन बी कदली पत्र, ऑप्शन सी तेंतुली पत्र, ऑप्शन डी अरख पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करी दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी अरख पत्र। अरख पत्रर सेक लगाइबा द्वारा अंटा व्यथा गंठी व्यथा समस्या भल होई थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक कोल्ड ड्रिंक्स पीवा द्वारा केउ रोग होई थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए डायरिया रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी टीबी रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करी दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी कैंसर रोग। अधिक कोल्ड ड्रिंक्स पीवा द्वारा कैंसर रोग होई थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ रंगर कपड़ा पिंधिले कम गरम लगी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हलदिया रंग, ऑप्शन बी सबुज रंग, ऑप्शन सी कला रंग, ऑप्शन डी धला रंग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करी दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी धला रंग। धला रंगर कपड़ा पिंधिले कम गरम लगी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा आखि तले थिबा कला दाग शीघ्र दूर हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए सुखिला अँला, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी कंचा कुंदुरी, ऑप्शन डी सुखिला लंका। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करी दियंतु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଖିଲା ଅଁଳା। ଶୁଖିଲା ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ତଳେ ଥିବା କଳା ଦାଗ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ର ବାଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କଲରା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର। ପିଜୁଳି ପତ୍ର ବାଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁହେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଇଗଣ, ଅପସନ୍ ବି କଖାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଟଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଖାରୁ। କଖାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁହେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ କେଉଁ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଅରଖ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।